मेरा नाम मोहम्मद उमैर अवान है और मेरा ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है और मैंने PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा में सेकंड पोजीशन हासिल की है। मेहनत का क्रेडिट जो है ना वो वालिदैन को दूंगा, ख़ुसूसन वालिद साहब को, क्योंकि 2012 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर भेजा तो उनका एक ख्वाब था, एक सपना था कि भाई मेरे बेटे ने ना एक ऑफिसर बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है। माँ की दुआएं हैं, वालिद साहब की और बड़े चचा की। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी खुशी थी है साकू इन्होंने जरा ना पूरे डेरे का ना रोशन किया है। सूरह बकरा की आयत है कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कि अल्लाह ताला आपके ऊपर उतना बोझ डालता है जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो एक सफ़र था जिसके अंदर जो है ना बहुत से फेलियर्स भी देखने को मिले। इस तरह के वो मरहले आए ज़िंदगी के अंदर कि जहाँ लगा कि यार मुश्किल है। वालिद साहब को वो चेहरा हमेशा सामने आता था जो उनको मान था और उनको जो एक उम्मीद थी कि यार तुम कर सकते हो बेटा और तुमने ही करना है। माशरे के अंदर इंसान सोचता है कि किस तरीके कार से ना एक ना तब्दीली लाई जा सकती है। प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है तो जहद थी, एक लंबी स्ट्रगल थी, उसमें कामयाब किया और उसके बाद जो है ना सेकंड पोजीशन जो है ना वो हासिल हुई। तो बिना कोई में आग समझ भाई इंशाल्लाह अल्लाह पढ़ाई करें, मेहनत करें, भाई बच्चे भी इन्हें जो है ना रोशन करें, इन्हें रोशन किया ना बड़ा फ़ख्र है सब। जितने भी सुनने वाले और देखने वाले मेरे जो है ना सामीन हैं, मैं हमेशा जो है ना उनकी जिस तरीके पे भी मदद हो सकती है, वो इंग्लिश ऐसे है या बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जिस सब्जेक्ट में उन्हें मेरी मदद चाहिएगी मैं हमेशा उनके लिए जो है ना हाजिर हूँ। इंशाल्लाह सब उम्मीद है डी खान लोगों की खिदमत करे। आखिरी मेरा पैगाम ये है कि ये जितनी भी मेरी कामयाबी है ये मैं अपने वालिद, अपनी वालिदा और अपने बड़े चचा, अपनी फैमिली को डेडिकेट करता हूँ। कामयाबी उसी को ही मिलती है जो हमेशा अटल रहता है और अपने गोल पे फोकस करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उमैर अवान है और मेरा ताल्लुक़ डेरा इस्माइल ख़ान से है और मैंने PMS प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज खैबर पख्तूनख्वा में सेकंड पोजीशन हासिल की है। मेहनत का क्रेडिट जो है ना वो वालिदैन को दूंगा, ख़ुसूसन वालिद साहब को, क्योंकि 2012 में उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर भेजा तो उनका एक ख्वाब था, एक सपना था कि भाई मेरे बेटे ने ना एक ऑफिसर बनना है, ब्यूरोक्रेट बनना है। तो वो सपना ना वो पिछले जो है ना 10-12 साल से ना लेके चल रहे थे। तो ये उन्हीं की दुआएं हैं, माँ की दुआएं हैं, वालिद साहब की और बड़े चचा की। ये वो एक सपोर्ट सिस्टम था कि जिसकी वजह से ना ये सारा सफ़र जो है ना एक ये सारी जद्दोजहद वो करने में मैं कामयाब हुआ और ये जो है ना पोजीशन हासिल की मैंने। जी बिल्कुल, मेरी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की तालीम डेरा इस्माइल ख़ान से है। उसके बाद मैंने लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है ना ग्रेजुएशन की है, BA ऑनर्स की डिग्री हासिल की है। तो इस सारे सफ़र में इंटर के बाद जो है ना वालिद साहब ने, उनका एक ये शौक़ था तो उन्होंने ये कहा कि बेटा आपने ना इस तरफ आना, इस फील्ड को चूज़ करना है। और मेरा अपना भी उस वक्त यही शौक़ था कि माशरे के अंदर इंसान सोचता है कि किस तरीके कार से ना एक ना तब्दीली लाई जा सकती है, एक चेंज लाया जा सकता है, या माशरे को एक फ़र्द की हैसियत से किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। तो मुझे ये लगा कि सिस्टम के अंदर रहते हुए, उस सिस्टम के अंदर सर्व करते हुए आप लोगों को ना एक अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं। उनकी जितने भी मसले मसाइल हैं उनको आप सिस्टम में रहते हुए उसको हल कर सकते हैं। तो ये वो एक सोच थी जिसने मुझे जो है ना एक मोटिवेट किया कि मैं एक सिविल सर्वेंट जो है ना बन के लोगों के जो मसले मसाइल हैं उनको हल कर सकूँ। जी, ये प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है इसके अंदर कोई 37,000 लोगों ने अप्लाई किया था। उसके बाद स्क्रीनिंग का प्रोसेस था जो कि MCQs बेस्ड एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होता है। तो उसके बाद शॉर्ट लिस्ट होते हुए वो लोग जो रिटर्न 12 पेपर होते हैं, 12 पर्चों का एग्ज़ाम होता है जिसमें 6 ऑप्शनल और 6 कंपलसरी मज़मून होते हैं जो आपने पास करने होते हैं। तो वो रिटर्न एग्ज़ाम जो है ना वो 7,000 लोगों ने दिया और उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट हुए वो 226 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए, जिसके अंदर से फिर 85 सीटों के ऊपर जो है ना कंपटीशन था। तो उसके अंदर जो है ना अल्लाह पाक ने एक करम किया और वो जो एक जद्दोजहद थी, एक लंबी स्ट्रगल थी, उसमें कामयाब किया और उसके बाद जो है ना सेकंड पोजीशन जो है ना वो हासिल हुई। मेरे दरवाज़े हमेशा खुले हैं उन तमाम नौजवानों के लिए, चाहे वो लड़कियां हैं लड़कियां हैं, कि वो अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं और इस फील्ड के अंदर वो एक कोशिश करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं
تو انسان اگر ایک تہیہ کر لے کوشش اور اپنے ذہن میں ایک چیز سوچ لے تو اس کو حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. اصل جنگ جو ہے نا وہ ایک دماغی جنگ ہوتی ہے, اور اگر آپ دماغ میں جو ہے نا ایک چیز کو ٹھان لیتے ہیں تو آپ ہمیشہ اس کو نہ کر پاتے ہیں. تو جتنے بھی سننے والے اور دیکھنے والے میرے جو ہے نا سامعین ہیں, ان سے میں یہی کہوں گا کہ میں ہمیشہ جو ہے نا ان کی جس طریقے پہ بھی مدد ہو سکتی ہے, وہ انگلش ایسے ہے یا باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں, جس سبجیکٹ میں انہیں میری مدد چاہیے گی میں ہمیشہ ان کے لیے جو ہے نا حاضر ہوں. جی میری گریجویشن جو ہے نا وہ 2016 کی ہے, 16 دسمبر کی. تو 2017 آنورڈز جو ہے نا وہ ایک اسٹرگل شروع ہوئی. تو اس اسٹرگل کے اندر 3 جو ہے نا CSS کے جو ہے نا اٹیمپٹس بھی دیں. اس دوران 2021 میں ایز اے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر بھی میں ادھر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں ایز اے ٹیچر میں ہائر ہوا, تو یہاں پہ بھی کام کیا. اس کے ساتھ ساتھ ایز اے لیکچر پولیٹیکل سائنس بھی میری اپوائنٹمنٹ ہوئی, اس میں بھی جو ہے نا فرسٹ پوزیشن حاصل کی کچھ ماہ پہلے, وہ بھی ہوئی. تو ایک سفر تھا جس کے اندر جو ہے نا بہت سے فیلیئرز بھی دیکھنے کو ملے. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 3 CSS فیل بھی ہوئے. پچھلا PMS جو 2018 میں KP میں اناؤنس ہوا تھا, اس کے اندر ایلوکیشن نہ ہو سکی کم نمبروں کی وجہ سے. اس کے علاوہ تحصیلدار کا ایگزام وہ بھی کلیئر کیا تھا, اس میں بھی ایلوکیشن نہ ہو سکی. تو اس طرح کے وہ مرحلے آئے زندگی کے اندر کہ جہاں لگا کہ یار مشکل ہے, اور جو ہے نا شاید میں اس چیز کے لیے نہیں بنا. لیکن وہ ایک کانسٹنٹ ایک چیز جو ہے نا, وہ والد صاحب کو وہ چہرہ ہمیشہ سامنے آتا تھا جو ان کو مان تھا, اور ان کو جو ایک امید تھی کہ یار تم کر سکتے ہو بیٹا, اور تم نہیں کرنا ہے. تو وہ ایک ایسی بات تھی کہ جس نے ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک اندر جو ہے نا وہ کیوریاسٹی اور ایک نا آگ جلا کے رکھی کہ کام یہ جو ہے نا کرنا ہے اور اس چیز کو اچیو کرنا ہے. تو یہ وہ ساری اسٹرگل کا جو ہے نا ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک سفر ہے جس کے اینڈ پہ جو ہے نا یہ منزل ملی ہے. تو بیسیکلی یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کا تہیہ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک تگ و دو کرتے ہیں اور ایک کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ہار نہیں مانتے, تو میرے خیال میں آپ اس گول کو اچیو کر لیتے ہیں. آخری میرا پیغام یہ ہے کہ یہ جتنی بھی میری کامیابی ہے یہ میں اپنے والد, اپنی والدہ اور اپنے بڑے چچا, اپنی فیملی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اور جتنے بھی سننے والے نوجوان ہیں ان سے میرا یہی پیغام ہے میرا کہ ہمیشہ جو ہے نا کوشش کرنی ہے, محنت کرنی ہے, اور ہمت کبھی نہیں ہارنی. اور ہمیشہ وہیں جیتتا ہے آخر میں جو کہ ہمیشہ لگا رہتا ہے, اٹل رہتا ہے, اور جو کامیابی اسی کو ہی ملتی ہے جو ہمیشہ اٹل رہتا ہے اور اپنے گول پہ فوکس کرتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو ہمیشہ یہی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ اتنا ہی بوجھ آپ پہ ڈالا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا آپ کے پاس کامیابی ہی کامیابی ہے. الحمدللہ بڑی بڑی خوشی تھی یہ ساکوں جو انہوں نے جو ہے نا پورے ڈیرے کا نام روشن کیتا ہے. تو بنا کوئی میں آگ سمجھ بھائی انشاءاللہ اللہ پڑھائی کریں, محنت کریں, بے بچے بھی میں جو ہے نام روشن کریں. انہوں نے روشن کیتا نا بڑا فخر ہے سب کو ڈیرے تھے. انشاءاللہ سب امید ہے ڈے خان لوگوں کی خدمت کرے سی.